इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और दूसरे कंट्रीज जो उनसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। कभी जापान की तरफ से, कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आती है और अब रशिया ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि कनाडा, उन्होंने डिमांड की है कि कनाडा अपॉलॉजी करे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में ही रशिया ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। क्या इसकी यही रीजन है, इंडिया और कनाडा का कन्फ्लिक्ट, या फिर किसी और रीजन की वजह से अपॉलॉजी करने का बोला गया है। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सलीम सोहेल। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? क्या पढ़ाते हैं आप? मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, लिटरेचर पढ़ाते हैं। जिस चीज़ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इंडिया और अपना कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया, मतलब दुनिया की अगर बात करें, किसी कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, लेकिन यूएस की बात करें, अमेरिका, उन्होंने ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हम कनाडा के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? नेबर कंट्री या फिर भी, मतलब कनाडा यूएस दोनों नेबर कंट्री हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। असल में भाई जो मुल्क होते हैं वो अपनी खारजा पॉलिसियों से पहचाने जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी से पहचाने जो खारजा पॉलिसी उसे फौरन ही कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और भारत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो अमेरिका है उसका जनूबी एशिया में जो सरदारी का एक ख्वाब है, और चीन को और रूस को जो काबू में रखने के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में। ठीक है। तो वो अब एक मर्डर केस पे कनाडा को इस तरह अपना नहीं दे सकता अपनी एतमाद का इजहार कि उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो इस इलाके में हुई है वो दाव पे लग जाए। वो कोई सिफारती रास्ता ज़रूर निकालेगा, जो चालबाजी मगरब का हमेशा से हिस्सा रही है। और असल में तो भारत भी उनका एक मोरे के यूज हो रहा है, वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से, भारत जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है। वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है। जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नज़र में समझता है। नहीं, अगर इकॉनमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तीसरी का वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो मईशत अदादो शुमार के खेल में तो जाहिर है दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि भारत चीन को मात दे देगा तो अभी तक तो ये ख्वाब के बराबर है ये बात। आपको पता है जो बड़ी बड़ी यूरोपियन जो कंपनीज हैं जिनकी चाइना में इन्वेस्टमेंट थी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। इस बात का तो आपको आइडिया होगा। जाहिर है जहाँ पे पैसा होता है तो दुनिया ये मात आती देने की है। तो बराबरी इसका है। मतलब है वो भारत को ताकत देने के लिए नहीं, अपने आप को ताकत देने, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी, यानी कि आबादी है। ठीक हो गया, आबादी बहुत बड़ी है। क्या सिर्फ यही रीजन है? उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं है, उनकी जो उनसे अपना दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन है उनके वो बेहतर नहीं है, सिर्फ आबादी ज्यादा है तो भाई जो जिस बेरहमी पे यूरोपी जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रख रहे हैं, हिंदुस्तान भी उसी पॉलिसी को सेकंड कर रहा है। अच्छा। अक़लियतों के साथ दबाव का रवैया वो भारत में सबसे ज्यादा है, जमीनों के ऊपर नजर भारत में ज्यादा है, अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना ये भारत की सरिश्त में शामिल है। ठीक है। तो ये कौन से हमसाया, आपने अक़लियत की, माइनॉरिटीज की बात की, माइनॉरिटीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आपने बोला कि भारत नेबर्स कंट्री को डरा के रखता है। कौन से ऐसे नेबर कंट्री हैं? सबसे बड़ी तो ये बात है कि कश्मीर है, कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान को एक थ्रेट के अंदर रखना। पाकिस्तान और भारत का तो शुरू से चलता आ रहा है, और वो कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान को छोड़ के इर्द गिर्द के कौन से ऐसे एक दो कंट्री बताएं कि भाई देखें उनके साथ जो सा डरा के रखा है, या उनके साथ भाई बाकी नेपाल की, भूटान की, उनके सामने क्या है, वो बांग्लादेश की, बांग्लादेश को अपना मतलब ये कि पालतू जानवर समझता है वो। अगरचे बांग्लादेश ने पाकिस्तान के, वो कहता है कि बांग्लादेश को आज़ादी लेके ही हमने दी है, तो उसका एक ख्वाब है इस खित्ते की बादशाहत का, सरदारी का। तो ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं होती, ख्वाब देखने पे भी पाबंदी नहीं होती, और ख्वाब को पूरा करने में भी कोई पाबंदी नहीं होती। अगर कोई कर रहा है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बांग्लादेश की बात करें, आप अगर टीचर हैं भाई, आप भारत के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते हैं। मैं खुद चाहता हूँ, मैं उसकी आवाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी जालिमाना पॉलिसियाँ जो उसकी हुकूमत की हैं
ہاں۔ ان کے خلاف ہوں۔ نہیں اس میں آپ نے بولا نرم کوشاں رکھتے ہیں، لیکن مجھے اگر سوال کرنے پہ اگر ایسا کہا جائے گا، آپ نے دیکھے نا بنگلہ دیش کی بات کی، اگر میں یہ پوچھوں سر ایمانداری سے مجھے بتائیے بنگلہ دیش کے اس ٹائم ریلیشن پاکستان کے ساتھ بہتر ہیں یا بھارت کے ساتھ بہتر ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھارت کے ساتھ تو پھر ہم ایک سائڈ پہ یہ کہیں کہ انہیں دبا کے رکھا ہے، اپنا پالتو جانور بنایا ہے، دوسری سائڈ پہ کہیں پالتو تو میں یہ بنایا نا کہ وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ لیتے ہیں نا۔ افغانستان کے کس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے؟ افغانستان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنی فوجوں کو وہاں تربیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ کس کے ریلیشن بہتر ہیں زیادہ؟ ایران کے ساتھ جو ہے ان دنوں جو ہے وہ کچھ متوازن ہے، ویسے جو ہے ایران وہ ہمیشہ بھارت کے بارے میں، کیونکہ ہم بھی تو سعودی عرب کے ساتھ چلتے رہے، یہی بات تو ہے پھر قومیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پہچانتی ہیں۔ جی اب آپ نے تھوڑی سی ایگزیکٹ بات کی ہے کہ بھائی اپنے جو میں نے کیا اس سے پہلے، اس کا مطلب ہے میں نہیں وہ آپ کی اپنی اوپینین نہیں، تھوڑا سا دے رہا ہوں میں، ایسے ہی ہے۔ آپ نے بولا آپ اس سے اپنے ٹی وی کی پالیسی کو سیکنڈ نہ کروائیں، میری رائے لیں۔ لیکن آپ نے بولا اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو قومیں ہوتی ہیں، جو کنٹریز ہوتے ہیں، وہ اپنے جو لوگ ہیں، اپنی پبلک ہے، ان کے مفاد کو دیکھتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں ہم نیبرز کے ساتھ، کون سا ایسا نیبر ہے، چائنا کو ایک منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھیں، کون سا ایسا نیبر ہے جس کے ساتھ ریلیشن؟ بھائی پاکستان نے ہمیشہ بنا کے رکھنے کی کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ۔ اب افغانیوں کے جو تقاضے ہیں وہ خدا کے علاوہ کوئی پورے نہیں کر سکتا۔ نہیں، افغانیوں کا تھوڑا سا گلہ یہ رہتا ہے کہ آپ نے امریکہ کا کیوں ساتھ دیا؟ تھوڑا سا نہیں، یہ بہت زیادہ گلا ہے، کیونکہ مشرف صاحب نے یہاں پر امریکہ کو دعوت دی، یہاں سے انہوں نے ان کو بچے مارے، یقیناً جواب میں ہمارے 80,80,000 بندے انہوں نے مار دیے، تو پھر موت کی جنگ میں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو اگر ابھی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے کیا تو آپ پاکستان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، بھائی ہم نے ڈی گریڈ والی بات نہیں ہے، حقائق کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ وقت، اس وقت کی پالیسی، اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے صدور اور ہیں، اس وقت کے لوگ جو لوگ ہیں وہ خالص پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، اور جس کو وہ چنے اسے اور یہ تھوڑی سی بحث کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی عقل سے کام لے کر ہی ہوئے جا سکتے ہیں کہ جتنا پیر، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ۔ ایسے چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، اپنے پیداواری ذرائع کو بڑھاؤ، اپنی جو ہے وہ درآمدات جو ہیں وہ کم کرو، برآمدات جو ہے وہ زیادہ کرو، اور آئی ٹی میں اور ان شعبوں میں اپنے لوگوں کو آگے لے کے آؤ، اور لوگوں کے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پہ جینا سیکھو۔ زبردست جی، بہت اچھا لگا یہ بات سن کے، اور لیکن یہی چیز ہمیں دیکھیں، ہمیں جب تک حقائق کا اندازہ نہیں ہوگا، حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، ہم بھی وہی بات کریں گے جو میڈیا پہ دیکھا جائے گا، جو سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے گا۔ آپ کو نہیں لگتا اس طریقے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس طریقے سے بات ہونی چاہیے؟ اختلاف ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن یہ پبلک میں اصل میں فورم جو ٹی وی اس طرح کے مباحث کو ترویج دیتے ہیں انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے، جو ٹی وی اشرافیہ کو دکھاتے ہیں وہ اس کو ہی پیسے ملتے ہیں، اس کو اشتہار ملتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ۔